Report. Mag-aalegaw suspetsyaw na matansa kung un security guard ta enfrentaya kaso de murder. Mas na mga detalye sa report ni Joseph Sosobrado. Murder earlier comenda planta kaso na fiscal office con el tres arrestado alegado sospechaw na insidente de tiro na imprentera del Commission of Human Rights o CHR Lucan na Vitaliano Agan Road del Domingo madrugada. Estel cosa ya confirma el spokesperson de Zamboanga City Police Office Captain Yasser Sarikin base asigo na mga testigo e kopya del CCTV kay estos mag-arrestado sospechaw amo el responsable na matansa con el un guardia. So of course, yan planta kita ko nila for murder case kasi no, kay Chene premeditation, yan plano, nighttime, use of vehicle. So murder case kita sir, no, kung nila planta kaso. So ara is pakabada ya el asida del investigator on case kay nebo lang kita yala makonele. So for inquest ko sir, no, ara na di atong Hall of Justice. Na investigasyon del mga investigador de Police Station 11 ya sabi kay si Monico Antonio 48 anyos de edad, residente de Barangay Bualan, aligawmente amo el persona kanya mandamata con el guardia. Pala na investigation del investigator on case, yatsa na sila como personal grudge, no, pati biktima de tiro di aton. Kaya chena sila ya planta kaso, no, for unjust vexation kung di aton uno del mga suspetsyaw, no, and then yan plea guilty on that, and then asegun, no, na report is talya na investigation report kay adala nga ele palabra do como yan threat, no, adi aton biktima. So amo kal sir ta escucha el investigator on case por eso ya chene link kunakel yan follow up kabar yan timing tamin na siya na witness, por eso ya pwede gayot o aresta ko nila. Mientras asigun kuno Captain Sarikin, si Marvin Palcasantos aligawmente amo el gunman. Base asigun na kopya del CCTV. Si Jobert Marcos amo también el yamanha con el getaway vehicle XRM motor. Ya konfirma si Captain Sarikin kay si Marvin Palcasantos on ex-convict base na record na Zamboanga City Police Office. Di aton verification, ex-convict el gunman di aton, el DCU kaso antes siya pwede taman el matahente murder case. And then yan confirm kita kay till 2012 yan avail el akel ya pwede lesale na kwan na San Ramon, no, akel mga tiyempo kay Chenekel akel mas talama sila akel parol si so amo kal sa pwede leman avail kon akel so minor pa ele kuno ya sa este I think more or less 17 years old ele that time. So amo kal sir el DCU history na DCU criminal record. Si acorda del Domingo madrugada, el mag-aaligaw sospechaw de repente lang yatira con el guardia del CHR na pecho amo alya causa su inseguidas muerte. Na continuación del investigación, iya pwede encontrar CCTV y también mga testigo amo alya guía con el autoridad para pwede identificar con el mga sospechaw. Agravio personal el motivo del incidente. Ta considera ahora el mga polis solved case el caso na matanza con el un guardia. Pero el shooting incident ya ocurre na barangay de Curuan y también na sinunok donde mga pulis el ya queda biktima y también un doctor también kung kanya tira na barangay de Lunsuran. No pa siyempre pwede resolve el krimen. Joseph Sosobrado, 105.9, immediate solid.